গুড মর্নিং। আজকে হচ্ছে শনিবার, 6th মার্চ। আর সকাল সকাল আমি দেখলাম আমি আমার ঘরটাকে লক করে দিয়েছি। আজকের ব্লগটা বেশ ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, বাট সকালে উঠে যে কাণ্ড হলো জানি না কিভাবে দিনটা যাবে। তো সবার আগে আমাকে এখন যারা এটাকে খুলতে পারে চাবিওয়ালাকে ডাকতে হবে। তো যাই দেখি, নিচে যাই আমি এটার আমার কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই, তো দেখি কি করতে হয়। हाँ ये तो की ना। हाँ आ जाओ। One eternity later. তো এখন না ঘড়িতে বাজে 1:30। তো আমাদের প্রচন্ড লেট হয়ে গেছে, আর দেখতেই পাচ্ছ আমি তৈরি হয়ে নিয়েছি। তো আমরা এখন একটু বেরোবো। আর আমাদের অ্যাকচুয়ালি বাড়িতেই খাওয়ার কথা ছিল, তো এটা হলো না। তোমরা দেখলেই যে লক হয়ে গেছিল, সন্দীপ গতকাল ওটা লক করে দিয়েছে কিভাবে জানি না। তো ওটা খোলার জন্য অনেক দেরি হয়ে গেছে। তো এখন আমরা একটু লাঞ্চ করবো বাইরে থেকে, সামনেই যেখানে আগের দিন লাঞ্চ করেছিলাম ওখান থেকে আমরা লাঞ্চ করব, তারপর ওখান থেকে যাব। তো তোমাদেরকে আমি বলেছিলাম যে আগে একটা দুটো পার্সেল এসেছিল মিন্ত্রা থেকে। তো একটা তো বার্থডে গিফট ছিল, আর একটা এটাই আমি অর্ডার করেছিলাম যেটা আজকে করেছি। তো এটা মিন্ত্রা রোডস্টার ব্র্যান্ড থেকে এই শার্টটা নিয়েছি। তো তোমরা জানিও যে কেমন লাগছে আমাকে। আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, ওর ঘড়ি, জামা, চোখের ওপরে এটাকে কী বলে, আইলাইনার, তাই তো বলে। আমার জানার দরকার নেই, আমি তো দিই না তার জন্য। খালি কানের দুলটা মিস হয়ে গেল। গ্রিন ছিল তো পড়লে না কেন? তো একদম পাতি চাইনিজ খাবার, চিলি চিকেন চাউমিন। এই কোন মুভিতে যেন ছিল ওটা, চিলি চিকেন চাউমিন? দুই পৃথিবী না, দ্বিতীয় পুরুষ। হ্যাঁ, চিলি চিকেন না, ওটা এটা চিলি ফিশ। চিলি ফিশ চাউমিন। সো হে গাইস, আমরা চলে এসেছি এখন টিপু সুলতান প্যালেসে। আর সেটা তোমাকে সন্দীপ পুরোটাই ঘুরিয়ে দেখাবে। তো এটার জন্য এন্ট্রি ফি ছিল, তো 20 ইচ, 40 রুপিস লাগলো টোটাল। আর তোমাদের তো দেখালাম আমি পেমেন্টটা কেমনভাবে করতে হচ্ছে। তো চলো আমরা ভেতরে ঢুকি। তো আমরা প্যালেসের ভেতর ঢুকে পড়েছি, যেরকম দেখতে পাচ্ছ। আর এই যে এখানে একটা আয়না আছে। তো আজকে আমার আউটফিটটা তোমাদের একটু দেখিয়ে নিই আগে। আর এর সাথে সাথে দেখো এখানে দেওয়া আছে টিপু সুলতান অ্যান্ড হিজ ড্রিমস। এখানে একটা এরকম ফটো আছে যেখানে লেখা আছে দ্য টাইগার মোটিভ। আর এই ঘরটা পুরোটাই মানে একটু ছোট এই ঘরটা, আর একটু অন্ধকারও আছে। তো এখানে এরকম খোপ খোপ করা আছে অনেকগুলো। আর এই দিক দিয়ে আমরা তো এই পার্টিকুলার প্যালেসটা হচ্ছে টিপু সুলতানের, যেটা ব্যাঙ্গালোরে বানিয়েছিল, বাট মেইন ক্যাপিটাল ছিল হচ্ছে শ্রীরঙ্গপট্টনম। এটা ছিল সামার প্যালেস। তো গরমের সময় এসে এখানে থেকে চালাতো। খুব একটা বড় না, বাট মানে কাজগুলো খুবই সূক্ষ্ম আর একটু আর্কিটেকচারটাও খুব। আর এটা কিন্তু পুরোটাই হচ্ছে কাঠের ওপরে কেমিক্যাল দিয়ে পেন্ট করা আছে। তো এই পিলার যেগুলো দেখতে পাচ্ছ এই যে এখানে, এগুলো হচ্ছে সবই কাঠের পিলার। কাঠ কিন্তু তার উপরে কেমিক্যাল দিয়ে পেন্ট করা আছে, তার জন্য এত বছর। মানে এটা 1700, মানে 18th সেঞ্চুরি, আর এটা 21st সেঞ্চুরি। তো 300 বছরের পুরোনো, তাও এখনও আছে। তো পুরো জিনিসটা যেটা, এর মধ্যে কোনো সিমেন্ট মানে স্টোন, তার উপরে কাঠ।
টিপু সুলতান প্যালেস দেখা হয়ে গেছে, এখান থেকে একদম পাশেই হচ্ছে ব্যাঙ্গালোর ফোর্ট, তো সেখানে এখন যাচ্ছি। তো এখানে একজন অটো কাকুকে পেয়ে গেছি, যে বলছে এখানে সব আমাদেরকে ঘুরিয়ে দেবে, তো তার জন্য উবার করলাম না এখানে। जगह है, আচ্ছা ये पूरा जेल है। अच्छा, ये जेल है? हाँ, पूरा जेल, यहाँ से वहाँ तक भी जेल है। अच्छा, और पास में उनका महल है। महल कहाँ पे? ये महल है, अच्छा, इसको पूरा हॉस्पिटल बनाया हुआ है। तो देखो ये पूरा महल है। अच्छा, ये महल है। पूरा इसको हॉस्पिटल बनाया है गरीबों के वास्ते। अच्छा अच्छा, चौकार तो गरीब उधर पे जो वो पैलेस था वो तो छोटा था। ये वो समर पैलेस है साहब। अच्छा, ये जो अभी धूप आ रहा है ना, हाँ हाँ उधर अंदर जाके बैठेंगे तो थोड़ा ठंडा लगेगा। हाँ हाँ हाँ, वो जो लकड़ी का महल है, वो लकड़ी जो है वो चंदन का लकड़ी है। अच्छा वो चंदन का लकड़ी बनता है तुम्हारे लालबाग में। अच्छा, वो लालबाग है, टिप्पू सुल्तान का पिता का नाम था हैदर अली नवाब खान। हाँ हैदर अली। हैदर अली नवाब खान का जो लालबाग है, अभी वो लास्ट पर जाएंगे ना, वही है। अच्छा अच्छा, वहाँ का जो चंदन का जो लकड़ी निकलता है, वहाँ से तुम्हारे को सैंडल, खुद हर चीज बनाता है। अच्छा अच्छा, वो पूरा मैं दुकान दिखाता हूँ, अच्छा। लेना नहीं लेना वो आपका मर्जी। हाँ जी, Just 2-3 minutes wait here. ओके ओके, English ये वट एवर, आप इंग्लिश में भी बोलो। किला 15th सेंचुरी राजा का नाम रूरल पार्ट रूलिंग बाय मागडी केम्पेगौड़ा विजयनगर किंग हम्पी वाज द कैपिटल। उन्हीं ने बेंगलुरु को बनाया था 1537 में। गांव इस तरफ था, विलेज। दिस इज द मेन गेट Okay. एंट्रेंस टू विलेज बाय द टाइम 15th century. After the end of Vijayanagara kingdom 17th century the rural part was ruling by Tipu Sultan, उसका पिता हैदर अली खान। Both are the commander, he was not a king. आधा साउथ इंडिया उसका कब्जे में था, बेंगलुरु सेंटर में था उसका राज्य में। इधर महल देखे ना, 1791 में टिप्पू सुल्तान पूरा किया। वो महल इज अ दरबार हॉल। हाँ, दरबार मीन्स इक्वल टू असेंबली एज वेल एज मीटिंग हॉल, दैट इज लाइक ए कोर्ट। उस जमाने में उधर जजमेंट वीकली 1 डे, वो कोर्ट भी है। वो ओपन पैलेस है ना, नो डोर। ये रीबिल्ड किया, आधा किलोमीटर था सर्कल, वो महल सेंटर में था। ये किला बनाए थे फिर उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए, वो महल को। वो महल बनाए थे बेंगलुरु में administrative purpose. He was not living in the palace. The summer weather is very good weather. That's why it's called Summer Palace of Bangalore. Other वो महल हिंदू एंड इस्लामिक आर्किटेक्ट है, इसमें भी हिंदू एंड इस्लामिक आर्किटेक्ट है। ये तो मुसलमान है, बट गिव द रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजियंस। ही इज एन अनेबल एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट वॉरियर। ये आर्ट इज अ मुस्लिम आर्किटेक्ट। This is example of the Hindu architect in our temple like this design. ये door was है। वो महल में 70% लकड़ी में है। 160 पिलर्स है, 160 ट्री है। ये लकड़ी को 1 ईयर कावेरी रिवर में रखे थे, इसको सीजनिंग किया। वो टाइम में इंडिया इज नॉट ए कंट्री, सेवरल पार्ट वाज रूलिंग बाय कमांडर किंग्स। क्लैश बिटवीन लोकल, कोई अटैक करे तो हाथ पे नहीं हो सकते, एलिफेंट पे घूम के वो पर, उसके लिए पीछे आयरन रॉड्स है। ये डोर इधर तक था। अच्छा, हाँ? ये फ्लैट में था। these are all the iron rods. ये वेपन्स लड़ने को हथियार चाहिए थे, लिमिटेड आर्मी इसमें रखते थे। वेपन्स का गोडो ने चारों भी लंबा है। इधर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर अंडर द कैप्टनशिप लॉर्ड कॉर्नवालिस। बिफोर ही वाज इन अमेरिका, ही वाज द कैप्टन ऑफ द आफ्टर फिनिश देयर वॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। Cornwallis, right? Lord Cornwallis. Third Anglo War. Britishers win the war. Tipu Sultan lost the war. By the time this fort is damaged by the, this is the part was damaged and entire demolished. Half fort was demolished. It is only 40% is remaining. Oh, okay. The punishment criminal those days, it is a part of the jail.
ordinary criminals, one cell on 7 to 8 members, totally 7 cell. At a present, 200 criminals will be kept on. By the time, the door all new. By the time, separate system is there. Army watching the criminals. Okay. Entirely malice. Danger criminal. So this is for the capacity most 4 members. dangerous criminals. We will not release these criminals. First punishment, after that taken on the hills, beautiful hills taken in there. Tippu drop is called. Once the take जाए तो body bottom खुला. वो criminal को release करते थे. कई के लिए destroyed नहीं किए. ये part उधर palace में इधर ही हुई थी. थर्ड इधर गणेश मंदिर था, पुराना मंदिर है. उधर भी सामने तिरुपति बालाजी मंदिर है. British never destroyed any temples in our country. The palace architect is the first. अलग अलग जगह से मिनिस्टर एरिया में सुपरवाइजर मीटिंग के लिए आते थे ना, इधर घोड़े को बांध के पैगल पैलेस के ये भी जेल है Okay. सर. एक बात है, वो पॉइंट से रॉकेट को लॉन्चिंग करते थे अफगानिस्तान. इस दुनिया में पहला बार रॉकेट टेक्नोलॉजी टिप्पू सुल्तान. वो टाइम में दुनिया में किसी राष्ट्र के लिए रॉकेट के बारे में आइडिया नहीं थे. हाँ, आप देखे ना बॉक्स पे 2 रॉकेट था. इट इज अ रियल रॉकेट लाइक ए मिसाइल्स लाइक ए फॉर 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर. गन पाउडर. बाद में दुनिया में रॉकेट इंप्रूवमेंट किए चाइनीज लोग हैं. ऑल अनसाइज स्टोन है. कैसा फिटिंग किया हाथ में. नो क्राइन, नो जेसीबी. हाँ. यहाँ पे ऊपर 2 अंडरग्राउंड जेल्स है. Oh. बहुत ब्रिटिशर ऑफिसर को अरेस्ट की. ब्रिटिशर को यहाँ पे रखते थे पर्टिकुलर. इतिहास में है. इधर से श्रीरंगपट्टनम उसका कैपिटल है. 90 किलोमीटर अंडरग्राउंड सुरंग है करको इतिहास कहता है. इसको रिसर्च किया इंडियन. इट इज ट्रू. गॉट एन एविडेंसेस. अपार्टमेंट नो दूर दूर में विलेज था. इधर फार्म था, सेरिकल्चर फार्म. सेरिकल्चर मीन्स सिल्क. You develop the silk industry. Now it is called Bangalore Silk City. Palace is covered by silk curtains. By Britisher टिप्पू सुल्तान को वो टाइम उसका उम्र था 49 years. हमारा देश में पहला कुर्बानी दिए थे टिप्पू सुल्तान है ब्रिटिशर के विरुद्ध. उतना लिए उतना नाम है. He is a great warrior. Even though defeated Britisher, Britisher always divided rural policy, taken advantage. Bangalore में लाल बाग है. लाल बाग में उसका पिता है. अपना बेटा टिप्पू सुल्तान का 10th बर्थडे को बना के गिफ्ट दिए थे. लाल बाग है, लाल महल. लाल मीन्स रेड. टाइगर को क्या पसंद है? खून. ये टाइगर है, उसके लिए लाल कलर में. वो महल में थोड़ा पेंटिंग देखे, ओरिजिनल पेंटिंग. सर वो बंद हो गया. उसमें हमारे वास्ते कुल के घर लेके आया. टेक 1 राउंड, हैव अ स्नैप इट. दिस इज सम हिस्ट्री अबाउट मेजर. और भी थोड़ा था टिप्पू सुल्तान के बारे में. उसका पास गोल्डन सिंहासन था, गोल्डन तलवार था. एक टाइस देखा मॉडल. हाँ, तो टाइगर आ गए. ब्रिटिशर देखे तो बहुत गुस्से आते थे. ब्रिटिशर को छेड़ने के वास्ते बनाए. नीचे है रेड मैन ब्रिटिशर, ऊपर कार है टाइगर मीन्स टिप्पू सुल्तान है. उतना गुस्सा था. उसमें बजाए तो 3 म्यूजिक आते थे. वो रियल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट थे. पहले शेर का आवाज आते थे, बाद में कोई भी रोने का आवाज आते. रोने का आवाज ब्रिटिशर का है, शेर का आवाज टिप्पू सुल्तान का. He is a great warrior. Main king for the warrior. Mysore, real king. Hyder Ali appointed as a commander. He was under control. Tipu Sultan himself declared as a king. His original name Fateh Ali Khan. When he declared the king, changed the name Tipu Sultan. Okay. Take your own 2 minutes. Yeah, I will. Close. ये सब भी जेल ये है. भी part of the ये jail. जेल है ना? इसको वीविंग का ट्रेनिंग देते थे. सिल्क इज नॉट अ प्रिंटिंग, इट इज अ वीविंग. कीड़ा से निकलता है सिल्क. তো এতক্ষণে যা বুঝলাম সেটা হচ্ছে 1537-এ
কেম্পেগৌড়া নামই হচ্ছে ব্যাঙ্গালোরের এয়ারপোর্ট। তো এইখানে কেম্পেগৌড়া হচ্ছে বিজয়নগর কিংডমের একজন সেনাপতি ছিল। তো ওনাকে টাকা দিয়েছিলেন যেখানে গিয়ে একটা শহর বানাও। তো এইটাই সেই শহর যেটার নাম ছিল তখন বেঙ্গালুরু। তো বেঙ্গালুরুর একটা ফুল ফর্ম আছে, সেটা আমি হয়তো নিচে এখানটা দিয়ে দেবো। তো সেখানে এটা ছিল মাড ফোর্ট। এবার এই মাড ফোর্টটা হয়ে এখানে অ্যাকচুয়ালি 9টা দরজা ছিল। আমি একটা জায়গায় পড়েছি যে 9টা দরজার মধ্যে একটা দরজা ছিল সেটা একটু অভিশপ্ত দরজা ছিল, তার জন্য ওইখানে কোনোভাবেই ওটা হচ্ছিল না ওই পার্টিকুলার দরজাটা। তারপরে কি হয়েছিল, মানে বলেছিল যে রক্ত বলি দিতে হবে, কিন্তু কেম্পেগৌড়া সে একদমই ওটার এগেনস্টে ছিল। তারপরে সেখানে হচ্ছে ওনার হয়তো সম্ভবত বৌমা, সে ওখানে নিজের মানে তরোয়াল নিয়ে নিজের গলা কেটে নিজে বলিদান দিয়েছিলেন। তারপরে ওটা ঠিক হয়ে গেছিলো। এটার পরে 17th সেঞ্চুরিতে হায়দার আলী এটাকে মানে কনকিউর করে। তো তারপরে হচ্ছে যেখানে শেষ করেছিলাম যে হায়দার আলী এটাকে নিয়ে নেয়। হায়দার আলী নিয়ে এসে এখানে এটাকে পুরো মাড ফোর্ট ছিল, কাদা দিয়ে এটা বানানো হয়েছিল পুরোটা, মানে ভাবতেই পারছে কত বড় একটা ফোর্ট, জাস্ট মানে মিট্টি দিয়ে বানানো হয়েছিল। তারপরে এখানে এটাকে স্টোন দিয়ে কনভার্ট করা। এখানে অনেক মোটিভস আছে, খুবই সুন্দর, খুব ছোট ফোর্ট, বাট এটাই অ্যাকচুয়ালি বলা হয় যে মানে সেন্টার, মানে এখান দিয়ে ব্যাঙ্গালোর শহরটা শুরু হয়, আর দুদিকে দুটো মার্কেট দিয়ে। তো চলো এবার হচ্ছে এখানে গেট বন্ধ করবে, আমাদের বেরোতে হবে। আর এখানে অ্যাম্বুলেন্সের আওয়াজ নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছ খুব জোরে।